ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи назани саломатиҳо хубай духтарако боз нуқтаи савдои зарин омадагим. ҳамақа новинкои фасон овардагиай духтаро ҳамаша нишон метиҳем то на каседа дар курай чӣ кирта чӣ кофта чизе ки хоҳем дар ҷаб меёбен. баъд нархошо нархҳои хубай. марамат бозори Корвон, тарафи Тилобозор, ҳафтум дарвоза, сеюм қатор нуқтаи савдои зарин духтаро. духтарако бисёриҳо анамин намуд итальянкора пурсида буданд. марҳамат нуқтаи савдои заринда омадай нигоҳ кунед. бо ҳам қаглои хушруш омадагиай. нархошон чанд сомон? 280 сомон. ира фасониша бинед духтарако. размерош ҳамаш ҳастай. ина итальянкае шушта шушта мепӯшен. я намуд молоими хушрува ира бинед. бисёриҳо кофта буданд, бисёриҳо нарасида буд размер. ира бинед охи чихе размерҳои хушру, чихе расветкои фасон овардаи нуқтаи савдои зарин. биёен бо хитон тамошо кунед. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, ҳафтум дарвоза, сеюм қатор. гилоши 16 хушрува, 16 хушрува духтарако метавонен бо омада хитонаи пеш бинен. агар наворда хушру надида бошен пас нависен сурат. ассалому алайкум бонувон занҳои азиз. имрӯз ман ба шумо гуфтание дорам. бонувони меҳрубон, ман як зан ҳастам, модар ҳастам ва як оилаи беҳтарин дорам. тӯли чанд сол мешавад ки дар ғарибӣ қарор дорем ва кору фаъолият мекардам. мехостам ки зиндагии худро дигар гардонам. аз саҳар то бегоҳ дар берун кору фаъолият мекардам. инчунин маошое ки шумо мебинед ба даст намеовардам. аз он вақте ки дар ин ширкати бонуфузи компания Фабели кору фаъолият кардам, зиндагии ман бениҳоят ранги дигар гирифт. бениҳоят дар пеши фарзандони хурдсоли худ нишаста ва кору фаъолият мекунаму маошҳои хуб ба даст мегирам. бонувони азиз, модарони меҳрубон, апа ва хоҳараконе ки аз чашм дур ба дил наздик, ҳар яки шуморо дар командаи худам Ҳасан ва Саида ба кор даъват мекунам. агар шумо хоҳед ки дар хона нишаста инчунин маошҳои хуб ба даст овардан, боз як зани муваффақ шудан, пас марҳамат. кор дар ширкати Фабелик мебошад. дар ин ширкат бениҳоят кор осон аст. ҳар яктаи шуморо дар командаи худам интизор мешавам. мепартоян ба ҳазур тамошо кунед. ира бинен аз наздик нишон дидем. сангчаҳошон оригиналай нигоҳ кунед. вазбинакай шишагиай. бо хитон як бор биён муқоиса кунед бинед духтаро. мана аҷоиб хушруча. духтарако ҳамин модели платьяра мепурсидан. марҳамат нигоҳ кунед. иқа фасончаяй ина омадагиай размеро ҳастай. ино аз ду тарафаш бантик дорад. метавонед бо ира кушотик хушру кунедша. чанд та расветка? нархшон 220 сомон. ира бинед и ҳам материалаш хушрувай, ҳам фасонаш аҷоиботай. метавонед бо нависанашон ҳам маълумоти бештар аз хичон пайдо кунед. расветкаоша бинед чихе хушрувай. материалаш ҳиччи намешава. шушта шушта мепӯшен. беҳад качествои баланд дора материалаш, сифаташ беҳтарин. мана нигоҳ кунед расветкора. иша 18 хушрувай, иша 18 хушрувай. мана бантикоша метавонед регулировка кунед. кирта кушод мешава ёки баръакс тангтар мешава. хулас бинен да чихе хушруча. инамино ҳамаш расветкои анамин моделай. 220 сомон духтаро. ё размерашон то чанда мешава? 46 то 52 размер ҳастай духтаро. расчётатона гирен. агар омада натавонед нависеншона сурат мепартоян интихоб кунен. дар ва как шумода даставка мекунан. белмандои оригинали туркӣ омадай духтарако. баъд парошам оригиналай нигоҳ кунед чихе хушру. бори новинка дар нуқтаи савдои зарин. о ҳам расветкои хушру дора. нигоҳ кунед 250 сомон. ина касе сиёҳ мехост сиёҳуш ҳастай. ина аҷоиб хушру 250 сомонӣ. аҷоиб фасонак. размерашон чӣ хела ира? 46 то 54 размер ҳастай. ина бо расветкаора бинед чихе расветкаи фасон ҳаст. расветка беҳад бисёрай духтаро. шумо нависен сураташам мепартоян. ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. 250 сомонӣ. анаи двойкора духтарако варианти сабука ки хушруш бромад. аз ин зимни вариантша мо доштем шумода нишон дода будем. ина ҳозир бо сабукакош омадагиай. марҳамат ина расветкаошон кати. нархшон чанд сомай? 250 сомон. мана двойкай беҳад хушру. аҷоиб материалашам фасонай. хичам размериш то 60 мешава. то 60 размер туғри мегирад духтарако. нигоҳ кунед чихе фасонакай.
اینا مرامت کسی دویکا گیر بود حتما بیاین ای پیش بینن یا که نویسن شونه صورت پرتن انتخاب کنن دستافکتون میکنن منه عجیب فسونچه دخترکا چشم زلیخا مدلای نوینکش همه هازی همیره پرسیده استای به حد خیت پرداجش دگه هازی همه همی گرفته استای نرخشون چند سمای 250 سومون نگاه کنید با چخیر اسویتکای فسون اومدگه رزمیرو همش هست اینا مرامت در کار باشتونه همی سکرین شات کنین پرتوین در اوش ماده دستافکا میکنن یا که بیاین خطان ای پیش بینین ایرا بینین چخیر مدلکای فسون خشرو یا سنگاشون شیشگی اوریجینالای بعد ماتریالاشون بلمندای تازه یکم سورتای مرامت در برای رزمیروش در برای مثال مدلوش با نویسین شونه عجیب خشرو نگاه کنین سنگچوش و خدختارو همش سنگای اوریجینال بعد ماتریالش تازه یکم سورتی بلمندو من دخترو اگر نوارد خشون ایده باشه نویسین صورتش هم میپرته به حضور تماشا کرده انتخاب کنیم ایره بینین دخترکو ای قکر تپوچه خشرو ورده ای نقطه سودای زرین 150 سومون ای نگاه کنین ای 46 تا 52 رزمیر هسته من رسویت کوشه بینین یا میدونین و دوبایست که کتی بلمنده یک جویش دیگه پپلی نکش سنگوی خمیلیون داره با عجیب خشروچه این رسویت کوشه بینین مدلوشه بینین چه فسونک بعد آدم زیبای دیدین عجیب خشروچه سنگوش همش سنگی خمیلیون سر سنگاگینه بسیاریو میپرسن بینین اخی دختم دختی نغزکه که 150 سومونی خواهی نویسین شما دستافکا کنن یا که بیاین ای پیش تماشا کنن این مدلش هم همش 150 سومونی ایه اینا بینین اخی دختکوش بینین دخترکو چخه خشروچه دختگی من کدو میشه که میگیرین دخترکو 150 سومونی در نقطه سودای زرین بازاری کاروان طرف تیلو بازار دخترکو هفتم دروازه سیم قطار با اینه زردک شبینین عجیب فسونک بودای من رسویتکا به حد بسیار ای دخترها با اگر نوارد خشون نیده باشین میتونین سکرین شات کرده پرتوین شما دستافکا میکنن در روکک من بینین انا دخترکو این مدل کرتا پوچه را بینید قفص سونکای ادناتون بلمندوی کتی ایتالیانکا کم بینیرونی کردگن عجیب خوشرو از این دیگر اسویت کوش هم هستی 150 سومونای بعد بینین یویا ممخه سانگچوی خمیلیون دورن سانگچوی سواروفسکی اوریجینالی خمیلیون مرامت میتوانین با نویسنشون صورت میپرتن و حضور تماشا کرده انتخاب کنین یا تو چند رزمیروش تا 52 رزمیر داره دخترکو مرامت ایره بینین خیلی چه گلکوی فسون داره ایش فسونه ایش فسونه دخترو میتونید انتخاب کنین در روش ماده دستافکا میکنن یا که بیاین خطان من بینین خیلی عجیب خشوچه فسونی بعد انا این مدلو باشه عکسش دگن یا چند سوم و دختروی را بینین تیگرکوی خشرو را 100 سومون کردن دیدین عجیب فسون اینوی هم 100 سومون کرتا پوچه‌ین پپلی نکن از این بوین رسویتکوش هستی دیدین چقدر رسویتکوی فسون داره 100 سومون من خواهین از این تا 54 رزمیر هست دخترکو انا این مدلش هم خوش رو دخترکو نگاه کنید فسونی به حد خشوچه این مایچنی ماتریالش 220 سومون از تاخیر تماشا کنین با کرتا پوچش هم نشون میتیم از این بار اسویتکوش هستی عجیب بودم زیب خوش رو تا 60 رزمیر هستی دخترو شوشتا میپوشن هیچ چی نمیشه و دیدین مدلش چه فسونچه اینا 220 سومونه مرامت اینا باید دیگر رسوید کشای شما اگر نوارد خشون نیده باشند دخترو میتوانید با نویسنشه صورت میپرتن با حضور تماشا کرده انتخاب کنید 220 سومونی ایش دفعه فسونای باور کنین هم خوش رو که اینا با تیگریش هم هسته یا بسیاری میدونم که تیگر ناز میبینن اینا نگاه کنین مدل تیگریش هم عجایبات فسونک اینا بینین خیلی چه فسونچه بگات میتوه من 220 سومونی چطوره گفتم تا 60 از مر میوبن بعد رسوید کوهش خشرو اوزارای فسون داره میتوانید از انامینو انتخاب کنید این چونین دخترکو اینای مدلش هم هسته اینای وایشم رنگشم من 220 سومونی ای کرتا بروکای انا اینوش باشه دخترکو دویکایم دویکاش چند سمای دویکا هم 220
двойка 200 сомон буде. Дختарако нигоҳ кунен. Ина метавонен аз двойкашам бигирен. Двойкашам хушрӯ метава. Бурукашон кати диден. Иам расветкои фасон дорад 200 сомон. Киртаи холиш 220 сомон, дарозаш ани двойкаш бошад 200 сомон. Марамат кадом намуде шумода дар корай скриншот карда партоен дарам шумода доставка мекунам. Ана духтарако модели новинкаи Зулайхора бинен. Аҷоиб хушрӯа бо ин нигинош дигар хел, бо ваёш дигар хел, фасониш дигар хел аҷоиб фасонак. Аз ин ҳамаи расветкош ҳастай. Бо нависен сурат мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Ира нигоҳ кунен чӣ хел расветкои хушрӯ дора. Нархшон чанд сомай? 250 сомон инаи модел буд. Ана ҳозир боша диден инаи модели дигараш омадагиай. Хулас 250 сомони аҷоиб новинкаи фасон. Ина чашми Зулайхо меган бисёриё ҳозир гирифта истиян. Ё ҳам материалошон хушрӯвай ғавси белмандояй. Ҳам сангчоошон оригинал задагиай. Размеро то 60 размер меёбен. Ина ҳозир барои ягон ҷо рафтан беҳтарин вариант шидагиай. Хит продажа инами модело шидагиан. Метавонен шумо низ дархост кунен аз анамин нуқтаи савдои зарин. Рақамош ҳаст дар рӯи экран. Ира бинен охи сангчоша чӣ хел тозаанд. Баъд материалш ғавси хушрӯвай мешӯен ҳичи намешавай белмандо. Мана тамошобинони азизи двойкаша биненам қа хушрӯчае ки сабукакай бори гуанҷӯ размеро стандарт то ҳамин 52-54 мешава. Нархаш 220 сомона. Нархаш беҳтарин, материалаш аҷоибот хушрӯ. Ина касе двойкаи сабукак пурсидаста буд. Пас нуқтаи савдои зарин да омадагиай духтарако метавонен дархост кунен. Дар авакак шумода доставка мекунан ё ки хитон биёен. Ира бинен охи чӣ хел расветкои фасон дора. Аҷоибот расветкош хушрӯ 220 сомонӣ. Марамат нархаш дар ҳақиқат ҳам арзандаяй. Беҳтарин нарх. Ина светли хоҳен, ина расветкои светлишам ҳастай. Бо кадомиша хушрӯ найдед наворда метавонед нависенша сурат мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. Ина нигоҳ кунед ай пешма шумода нишон дидем. Инам хеле материалш диден духтаро ҳичи намеша шута мепӯшен. Аҷоиб фасони хушрӯ. Ана баъд бо ҳозир иҷада ҳастай. Ана ин модело ино чанд сомон? Ино аксия шидагиан кирта ваяй рубашка. Кирта рубашка 180 сомон аксияда. Мана марамат метавонед интихоб кунед. Аз инам расветка бисёрай. Шумо нависенша суратоша мепартоя ба ҳазур тамошо кунен. Мана расветкошам хушрӯвай, моделошам аҷоибот хушрӯвай. Новинка бисёр дора. Нуқтаи савдои зарин духтарако. Як бор ҳозир ман умумӣ када шумода нишон дидем новинкаошо на. Мана духтаро нигоҳ кунен. Костюм бурукои хушрӯ овардагиай. Рӯзҳои наздик боз ҳам новинкаош мебиёя. Анам хел рубашкои фасон дора. Диден рубашкоша чӣ хел рубашкои хушрӯ овардай. Мана костюм бурукоша бинен чӣ хел хушрӯ. И кирта рубашкае ки ҳозир ман шумода нишон додам ина ин расветкаи дигаришам диден. Аксия шидагиай 180 сомон. Материалш я намуд фасонай. Ана баъд нигоҳ кунен. Диден костюмча костюм чӣ намуде дар корайтона. Инам хеле рубашкаҳои фасони необычне, пиҷакҳои ҷудогона. Хулас ҳама намудаш ҳастай. Дар бораи нарх, дар бораи расмош бо метавонен ки хичон катиам суҳбат шавен, бо маълумоти бештара пайдо кунен. Боқӣ саломат бошен духтарако. Хайр.